салом мегӯям ба корбарони бениҳоят азизи радио озодӣ, ба бинандагони вафодори мо ва ҳамаи онҳое ки субҳи худашонро бо озодӣ видео канали радио озодӣ дар ютуб бо шунидани хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳон оғоз мекунанд. Боз дар оғози як рӯзи нав ман барои суҳбат бо шумо азизон омода ҳастам. имрӯз сешанбе аст 22 январ ва суҳбати мо бо шумо чун ҳамеша аз қароргоҳи марказии радиои озодӣ дар Прага сурат мегирад ва пеш аз он ки ман ба хабарҳое ки дар даст дорам ва ин хабарҳо бояд бигӯям ки зиёд ҳастанд, муҳим ҳастанд аз дохили Тоҷикистон ва хориҷ аз он, нигоҳе меандозем ба боду ҳавои се кишвари ҷаҳон ки тавре медонем боду ҳаво ҳам хоҳу нахоҳ ба зиндагӣ ва кори мо ва саломатии мо бетаъсир нест. Хуб, обуҳавошиносон ҳавои имрӯзи Прагаро камабру бебориш пешгӯӣ мекунанд. Ҳамин ҳоло ҳаво дар ин ҷо 6 дараҷа зери сифр аст. эҳтимол меравад ки дар ҷараёни рӯз ба сифр баробар шавад. Дар Москав, пойтахти Русия, боридани барфи кӯтоҳмуддат пешбинӣ шудааст, аммо ҳаво хеле сард хоҳад буд. Рӯзона аз 14 то 17 дараҷаи зери сифр, шабона бошад аллакай 21 дараҷа зери сифр қарор мегирад. Дар душанбе ҳавои бебориш дар назар аст. интизор меравад ки ҳаво рӯзона 4 дараҷа гарм шавад. Хуб, субҳи душанбе, яъне чанд лаҳза пеш, яъне 22 январ, зилзила қисматҳои марказии Тоҷикистонро такон додааст. Ба иттилои масъулони маркази зилзиласанҷии Тоҷикистон, заминҷунбӣ соати 9:33 дақиқа ба вақти душанбе рух дод. Шоҳрух Муродқулов, як масъули маркази зилзиласанҷӣ, дар суҳбат ба радио озодӣ гуфт, маркази заминҷунбӣ дар миёни душанбе ва ҳисор мебошад. Манбаъ афзуд, қувваи заминларза дар маркази он 3,9 балл ва дар шаҳри Душанбе қариб 3,5 баллро ташкил дод. хисороти ношӣ аз ин заминларза феълан дақиқ нест. Тоҷикистон дар яке аз манотиқи зилзилахези қораи Осиё ҷойгир аст. ҳамасола дар кишвар садҳо заминларза сабт мешавад. мақомоти Академияи илмҳои Тоҷикистон гуфтанд ки дар як соли охир дар қаламрави кишвар 26 000 мавриди заминҷунбӣ сабт шудааст. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, раҳбарони ширкати Тоҷик Эйр ва Амонатбонкро аз маҷлиси солонаи ҳукумат ҷавоб додааст. Яке аз ширкатдорони ҷаласа бо шарти фош нашудани номаш ба радио озодӣ гуфт, Эмомалӣ Раҳмон баъди шунидани гузориши Рӯҳулло Ҳакимзода, раиси Амонатбонк ва Хайрулло Раҳимов, раиси Тоҷик Эйр, дар бораи кори ниҳоятҳояшон дар соли 2018 ҳардуро сахт танқид карда ва гуфтааст ки аз толор хориҷ шаванд. Ҳарчанд дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурӣ дар бораи гузоришҳои раҳбарони Амонатбонк ва Тоҷик Эйр хабар додааст, аммо ба танқиди фаъолияти ин ду ниҳод ишорае накардааст. Фармони барканорӣ онҳоро ҳам нашр накарданд, аммо тибқи иттилои манобеи огоҳ, рондани ҳарду мақом аз толори ҷаласа маънои барканориашонро дорад. Хайрулло Раҳимов, директори ширкати ҳавонавардии Тоҷик Эйр, ба сабаби буҳрон дар кори ширкат ва қатъи парвозҳояш интиқод мешунавад. Ширкат аз 2 январ парвозҳояшро қатъ кард ва тақдири он то ба ҳол номаълум аст. Сабабҳои рондани Рӯҳулло Ҳакимзода, раиси Амонатбонк, аз толори маҷлиси ҳукумат ки дирӯз баргузор шуд, маълум нест, аммо як корманди ин бонкро барои дуздии пули бонк ба 14 соли зиндон маҳкум карданд. мақомот гуфтанд, Салоҳиддин Зоирзода аз соли 2015 то моҳи майи соли 2018 дар вазифаи сардори идораи муҳосиботи департаменти пардохти нафақа ва кортҳои бонкӣ фаъолият карда ва дар ин муддат аз роҳи сохтакорӣ 600 000 сомониро тасарруф кардааст. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин ба раҳбарияти ширкати Талко 9 моҳ муҳлат додааст то тавлиди алюминийро афзоиш дода ба ҳукумат ҳисобот бидиҳанд. Президент аз коҳиши тавлиди алюминий дар кишвар сахт интиқод карда фаъолияти корхонаи Талкоро ғайриқаноатбахш хондааст. Дар ҷаласаи солонаи ҳукумат мушкили низоми бонкии кишвар низ баррасӣ шудааст. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, ба Бонки миллӣ ва вазорати молия дастур додааст ки барои ҳалли мушкили Тоҷик Содиротбонк ва Агроинвестбонк, ду бонки калонтарини кишвар, тадбирҳои қатъӣ андешанд. раиси ҷумҳур ҳамчунин аз камбуди пули нақд дар муомилот интиқод карда онро монеа дар роҳи фаъолияти
صاحبکاران عنوان کرده است. باید گفت که مشکل اگروینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از 3 سال به این طرف ادامه دارد. این دو بانک کلانترین کشور آخر سال 2015 به مشکل پیچیده نتوانستند سری وقت پول مشتریان را دسترس کنند. این وضع به نوبت طولانی و ناراضگی ها از بانک سبب گردد. مقامات بانک ملی قبلا گفته بودند که یک گروه ویژه حکومتی سود و زیان تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را تحقیق دارد و مسئله ماندن یا برهم خوردن آنها را تا اول سال 2019 معلوم خواهد کرد. اما ظاهرا تقدیر این دو بانک حالا معلوم نیست. قبلا چندی از سازمان‌های بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان مشورت داده بودند که بانک‌های دچار مشکل را مفلس اعلام کرده و دیگر در فکر نجات آنها نباشند. ضمن همین موضوع طول چند روزی آخر از طرف کاربران رادیوی آزادی نیز زیاد پرسیده می شود که در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک پول خود را گذاشتند و تقدیر پول های آنها چی می شود. و طور بینندگان عزیز حالا شما شنیدید تا هنوز تقدیر این دو بانک معلوم نیست و روزی گذشته در جلسه این موضوع مطرح گردیده است. طبیبان تاجیک میگویند وضع صحتی 3 مرزبان در کوهستان نویه شمزین شاهین که رهگم زده بودند و سخت سرما خوردند بهتر می شود. یکی از طبیبان مرکز سلامتی جماعتی یول که سربازان آنجا معالجه میگیرند روز 21 ینور به رادیو آزادی گفت وضع 2 سرباز خوب شده است و فقط یکی از آنها که پایهایش تر شده و سخت سرما خوردند به معالجه بیشتر احتیاج دارد. هنگام رهگم زدن پایش در درون آب زده است و سخت سرما زده است اما خودش راه می رود و وضعش بهتر می شود گفت طبیب مرکز. مصاحب رادیو آزادی افزود سربازان به سبب برف زیاد و تومن غفص رهگم زدند و آنها را روز 20 ینور یافتند. همان یکی رو که پایهایش سخت سرما خورده است با ماشین آوردیم 2 نفرشان خودشان آمدند گفت مصاحب رادیو آزادی. فرماندهان واحد نظامی که مرزبانان آنجا خدمت میکنند به عیادت آنها آمدند و قرار است هر 3 سرباز را برای معالجه به شفاخانه نویوی برند. نداشتن وسایل مناسب مخابراتی را یکی از سبب‌های رهگم زدن مرزبانان تاجیک می‌دارند. خب با نگاه می‌اندازیم به موضوعهای جهانی. امروز در مسکو پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با سروزیر یابانیا و ژاپن شینزو آبه سرنوشت 4 جزیره در منطقه کوریل را بررسی میکنند. این بحث باعث شده است که تاکنون مسکو و توکیو از امضای پیمان صلح و ختم نزاع در جنگ دوم جهانی خودداری ورزند. صرف نظر از پیشرفت در مذاکرات کرمل حل زودرسی این بحث طولانی را از احتمال دور میداند. روز 21 ینور دیمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت که نه روسیه و نه ژاپن از حفظ منفعت‌های ملیشان دست نمیکشند. طبق اطلاع رسیده در گلوگاهی کرچ بر اثر سوختار در 2 کشتی تجارتی که زیر پرچم تنزانیا حرکت داشتند 10 نفر به هلاکت رسیده 12 ملاح دیگر نجات داده شدند. سرنوشت 10 ملاح دیگر روشن نیست. سوختار اثنای انتقال مواد سوخت از یک کشتی به کشتی دیگر به وقوع پیوسته است. مرکز نجاتی نورسیسک که روسیه میگوید هوای نو مساعد امکان نداده است سوختار خاموش کرده شود. اکیپاژ کشتی اول از 9 شهروند ترکیه و 8 شهروند هندوستان عبارت بوده است. در کشتی دوم 7 ترک، 7 هندی و 1 شهروند لیبیا ایفای وظیفه میکردن. خب بینندگان عزیز به همه اونهایی که همین حالو به آزادی ویدیو پیوستن و ما رو از آنجا تماشا دارند بار دیگر من شهلا گلخوجه برای شما درود میفرستم و در چند دقیقه دیگر بازم تقدیم خبرها رو ادامه میدم. فراموش نکنید در پایان صحبت من برای شما درباره قرب اسعار خارجی جمله قرب روبل روسی در تاجیکستان صحبت خواهم کرد و همچنین درباره خطسیرهای نوی سومون ایرم خواهم گفت. و حالا به خبرهای جهانی ادامه میدم. آلمان با اشاره با نگرانی‌های امنیتی و فعالیت در سوریه مجوز شرکت هوایی ماهان ایران را لغو کرد. ماهان ایر دومین شرکت بزرگترین هواپیمایی در ایران است. این شرکت سر سال 2011 هم تحت تحریم آمریکا قرار دارد. ضمن دیروز در جریان بازدید از آلمان پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف گفت که میخواهد روابط میان دو کشور را به مرحله نو بالاتر بردارد تا اینکه سرمایه گذاری و همکاری های فنی تاشکند و برلین
همچنین بیشتر رشد یابند. دیروز میرزیویف با کانسلر آلمان انگلا مرکل دیدار و گفتگو داشت. در پایان ملاقات خانم مرکل گفت که میخواهد در سیمای ازبکستان یک کورشریک قابل اعتماد رو ببیند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان اطلاع داده است که در رفت مذاکرات هیئت‌های دو کشور 9 سند همکاری در بخش‌های گوناگون امضا شده است. و دیروز یک چند مایسه ماگنیتاگورسک از احتمال ترکشوی نو نامه‌های الکترونی گرفتند. در این باره سامانه 74 رو خبر داد. در این پیام ها که نسخه آنها در شبکه‌های اجتماعی نشر شد درباره میناکاری گردیدن مرکزهای تجارتی، مایسه های علمی و بیمارستان را گفته شده است. از جمله بیمارستان رقم 1 همین گونه نامه گرفته است. خب به طور 2 ترکش ما نشان داد مقامات به تامین امنیت مردم قادر نیستند اومده است در نامه. بخش منطقوی خدمات امنیتی فدرالی روسیه خود FSB گفت که این معلومات را تحقیق میکنند. همزمان شاهدان درباره موردهای از یک چند مکتب با شمول مکتب خصوصی لووشکا بیرون بردن طلبه ها خبر دادند. مکتب خصوصی در همان کوچه جایگیر است که شب 31 دکبر در آنجا بنای استقامتی ترکید و 39 نفر را قربان کرد، از جمله 4 شهروند تاجیکستان که همگی از یک عائله بودند. اما در مکتب رقم 6 و بیمارستان رقم 1 گفتند که از روی رجای معمولی کار میکنند و کسی رو بیرون نبردند. مقامات ماگنیتاگورسک از ساکنان دعوت کردند که بعد تفتیه داده نشوند. مقامات روسیه میگویند هر دو حادثه سقوط بنای استقامتی 31 دکبر و آتش گرفتن مسافربر روز 1 ینور به انفجار گاز ربط دارند. کمیته تفتیشات روسیه روز جمعه گذشته بعد از اینکه گروه تروریستی دولت اسلامی مسئولیت ترکش را بر دوش گرفته گفت که آنها به فرضیه ترکش گاز برتری میدهند. منظور کمیته تفتیشاتی است. خب برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان در جریان جلسه ای که به نتیجه گیری کاری حکومت کشور در سال 2018 اختصاص داشت بر رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاد رحمان سپارش داد که نسبت مقامداران بی مسئولیت چاره‌جویی کند. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان در خلاصه مجلس وسیع حکومتی می نویسد که بر رئیس دستگاه سپارش شد که جریان اجرایی دستور و سپارش‌های رهبر دولت را تحلیل کرده نسبت به رهبران و شخصان مسئول که در اجرای سپارش‌ها به مسئولیتی ظاهر می‌کنند چاره‌های قطعی اندیشد. آزاد رحمان دختر پرزیدنت یکی از بانوان بلند مقام در ساختارهای حکومتی تاجیکستان است. در جلسه روز 21 ینور پرزیدنت اینچنین به موضوع جلب دختران بانوان به خدمت دولتی مراجعت کرده است. او از کم بودن شماری زنان و دختران در خدمات دولتی انتقاد کرده مقامات را وظیفه دار نموده است که به مسئله جلب جوان دختران به تحصیلات عالی و هم تربیت کادرهای بلند اختصاص در میان بانوان توجه جدی کنند. خب نگاهی میاندازیم به شمال تاجیکستان. دادگاه نظامی خوجند محاکمه یک افسر پلیس را که به شکنجه کامل خوجه نظرف عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود شروع کرد. شهرت شمسیدینوف پدپالکوونیک و کارمند سابق اداره پلیس خوجند به آن عیبدار می شود که سال 2017 بعد بازداشت کامل خوجه نظرف ساکن اشت با 2 مفتش دیگر او را عذاب شکنجه دادند تا اتهامات عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی را اعتراف کند. بعد افتتاح پرونده شهرت شمسیدینوف فرار کرد ولی او را آخر سال 2018 در قرقیزستان دستگیر نمودند و به دست مقامات انتظامی تاجیکستان سپردند. شهرت شمسیدینوف به شکنجه که باعث مرگ شده است، بازداشت غیرقانونی و قلابی به مقدار کلان متهم می شود. خود شهرت شمسیدینوف اتهامات را انکار کرده و گفته است که در شکنجه کامل خوجه نظرف دست ندارد. بختیار بابوجانزاده دادرسی دادگاه حربی خوجند و مسئول محکمه شهرت شمسیدینوف به رادیوی آزادی گفت که بررسی پرونده زیر مهر مخفی جریان دارد، بنابراین جزئیات پرونده را آشکار نمی‌کند. شهیدبای حاجیبایف وکیل دفاع شمسیدینوف نیز نخواست درباره خط حمایت خود با رادیوی آزادی صحبت کند. او تنها گفت که زیر حمایتش زمان غیرقانونی دستگیر و شکنجه شدن کامل خوجه نظرف در شهر خوجند به حیث مفتش پلیس ادای وظیفه میکرد و در بازداشت غیرقانونی و شکنجه و بدرفتاری با خوجه نظرف دست ندارد.
падараш мегӯяд баръакс бори писараш Комил Хоҷаназаровро ки мақомот барои бозпурсӣ ба Хуҷанд даъват карданд вақти бозгашт ба ноҳия 50 сомонӣ пули роҳ додааст. Шӯрат Шамсиддинов қаблан дар ноҳияи 8 ба ҳайси раҳбари бахши ҷустуҷӯи ҷиноии шуъбаи милиса кор карда сипас соли 2013 ба кори идораи полиси Хуҷанд гузаштааст. ӯ аз қабл Хоҷаназаровро мешинохтааст. Гулнора Аминова вакили дифои ҷониби ҷабрдида мегӯяд ки Шамсиддинов дар боздошти ғайриқонунӣ ва шиканҷаи Комил Хоҷаназаров ҳамроҳ буд ва иттиҳомот зимни тафтиши аввалия бо далелҳо собит шудааст. Мақомоти интизомӣ Комил Хоҷаназаров фарзанди яке аз кормандони додгоҳ дар ноҳияи 8-ро тобистони соли 2017 дастгир ва баъд аз чанд рӯз озод карданд. баъди раҳоӣ аз боздошт ӯ дар як сабти садоӣ нақл кардааст ки муфаттишон ҳангоми бозпурсӣ ӯро азобу шиканҷа доданд. Комил Хоҷаназаров ки баъд аз чанд муддати раҳоии худро кушт дар навор гуфтааст ки муфаттишон ҳатто таҳдид карданд ки ӯро таҷовуз хоҳанд кард. ва ширкати ҳавоии Somon Air рӯзи 21 январ хабар дод ки парвозҳо дар хатсайри Душанбе Хуҷанд Душанберо то охири моҳи январ 2 баробар зиёд мекунад. Дар иттилоияи ширкат гуфта мешавад ки аз дирӯз эътиборан то охири моҳ қарор шуд ширкат рӯзе 2 дафъа ба Хуҷанд парвозҳо анҷом бидиҳад. Ин тасмим ба навиштаи ширкат бо сабаби муваққатан баста шудани роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд гирифта шудааст. Дар сурати то охири моҳи январ барқарор нашудани ҳаракати нақлиёти мошингард ширкати ҳавопаймоӣ омода аст парвозҳоро дар ин самт 2 маротиба дар як рӯз идома диҳад, омадааст дар хабар. парвозҳоро аз пойтахт ба Хуҷанд ҳавопаймоҳои Boeing 737 иҷро мекунанд, аммо мусофирон аз қимати билетҳо шикоят доранд. яке аз корбарони Радиои Озодӣ навишт ки қимати билетҳо 280 сомонӣ буд, ҳоло аз 400 сомон зиёдтар аст. рӯзи 21 январ ширкати Innovative Road Solutions хабар дод ки бинобар афзоиши хатари тармафароӣ дар роҳи Душанбе Хуҷанд ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт аз километри 47 ба самти Хуҷанд ва аз километри 81 ҳудуди ноҳияи Айнӣ ба ҷониби шаҳри Душанбе муваққатан боздошт шуд. хуб, аммо таври ҳамин чанд дақиқа пеш ба мо хабар расид, аллакай роҳ ба самти ду тараф боз шудааст ва мошинҳо бидуни мушкил ҳаракаташонро идома медиҳанд. ва як хабари варзишӣ ҳам дорем. дастаи мунтахаби олимпии футболи Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалии 4 миллат дар шаҳри Доҳаи Қатар ғолиб омад. дар ин мусобиқа ки аз 15 то 21 январ дар Доҳа барпо гардид, дастаҳои мунтахаби олимпии 4 кишвар Қатар, Кувайт, Тоҷикистон ва Эрон ширкат доштанд. дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар даври севуми мусобиқа аз тими Кувайт бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд. дар бозии дигари даври севум мунтахаби Эрон тими Қатарро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. ёдовар мешавем мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар даври аввали мусобиқа бар тими Эрон бо ҳисоби 2-1 ва бар мунтахаби Қатар бо ҳисоби 1-0 ғолиб омада буд. ба ин тартиб баъди натиҷагирии се даври мусобиқа тимҳои мунтахаби Эрон ва Тоҷикистон 6 имтиёзӣ ба даст оварданд. бо дар назардошти натиҷаи бозӣ миёни ҳарду мунтахаби Тоҷикистон дар ҷойгоҳи аввал қарор гирифт. Эрон дуввум шуд, дастаҳои Қатар ва Кувайт бо 3 имтиёзӣ мутаносибан ҷойҳои севуму чорумро касб намуданд. хуб, дар ин бахши суҳбат ба қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳои Тоҷикистон барои имрӯз назар меандозем. мутаваҷҷеҳ бошед бинандагони азиз, $1 9 сомониву 43 дирам, 1 евро 10 сомониву 73 дирам ва 1000 рубли русӣ 141 сомониву 90 дирам имрӯз арзиш дорад. хуб, бо сипос аз яку-яки шумо барои ҳамроҳӣ ва фаромӯш накунед ки баъд аз 3 соати дигар мо бозам бо шумо мулоқот дорем дар тақдими сархатҳои рӯз бо хабарҳои муҳимтарин ва эҳтимол меравад ки баъзе аз тағйироти кадрӣ имрӯз сурат бигирад. аз ин ро моро пайгирӣ кунед ва онҳое ки аз аввал моро гӯш накарданд, мо дар бораи тақдири Тоҷик Содирот Бонк ва Агро Инвестбонк суҳбат кардем ки президенти Тоҷикистон дар ҷаласаи ҳукуматии солона аз кори онҳо танқид кард
шудааст ва ҳамчунин аз толор берун овардани раиси амонат бонк ва тоҷик эйр низ барои шумо хабар додем. шумо метавонед аз аввал тамошо кунед ва хабарҳои дигари муҳим низ буданд ки бехабар намонед ва онҳое ки дар давоми рӯз мехоҳанд ба мо аксу навору видео бифиристанд, рақами моро медонед ва рақами мо дар хидмати шумо аст ва мо талош мекунем ки ҳар паёме ки барои мо мефиристед беҷавоб нагузорем. бо умеди мулоқоти баъдӣ ки баъди чанд соат дигар сурат мегирад, ман ҳамаи шуморо дар паноҳи худо меспорам. рӯзи хуб дошта бошед.